Like, subscribe, and get notified. 4 दीस जाले आता आमचो न्यू मिनिस्टर ऑफ स्टेट सांगला लोकांक समजोंक ना तो एक्सप्लेन करूंक ना हांव सिंपल विचारूंक शकता तामनार प्रोजेक्ट जो टेंडर जालो आनी आतां जें काम चालू आसा इज दॅट एज पर दॅट टेंडर काम पळय चालू आसा इज इट एज पर दॅट टेंडर सेकेंड सुप्रीम कोर्टान लॉकडावनाच्या टायमार जेन्ना केस गेली सुप्रीम कोर्टान तांकां सांगुल्लें यू टेक एन ऑल्टरनेट रूट विदाउट डॅमेजींग एनीथींग 2014 जुलयान म्हाका दिसता 2014 एक मिटींग जाल्ली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कितें आसता पळय तांचो आनी तेन्ना गोवा गव्हर्मेंट वॉज रिप्रेझेंटेड बाय द चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर आमचो आनी थंय 8 ऑप्शन दिल्ले यू कॅन ब्रिंग दॅट लायन थ्रू ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 आनी तातूंत सांगुल्लें नंबर 6 ऑप्शन पळय आसा तो घेनाका म्हणून वी रेकमेंड नॉट टू टेक ऑप्शन नंबर 6 बिकॉज ऑप्शन नंबर 6 वील लीड टू डॅमेज ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ह्या सरकारान ऑप्शन 6च घेतलो वाय जेन्ना तुमकां एडवायज केला घेनाका म्हूण जाल्यार तोच कित्याक घेतलो ओवर 65,000 trees have been chopped हे ऑफिशियली अनऑफिशियली कितले मारला खबर ना इट इज अ टायगर कॉरिडोर सो असले हे सगळे घेवंक जाय एक्झिस्टींग लायन्स पळय आसा दॅट इज गुड इनफ एक्झिस्टींग लायन ताजेर सावन तुमी लायन हाडा न्ही एनहेन्स इट यू वील बी एबल टू टेक केअर आतां ते 10 वर्सांचे म्हणटा आमी सांगता वी आर टेलिंग यू विथ एक्झिस्टींग लायन तर तुमी ती लायन व्हडली it will be enough to cater for next 25 years vis-a-vis आमचो प्रधानमंत्री फ्रांसाक गेल्लो थोडी वर्सां पयलीं आनी युनायटेड नेशनान तांचो जनरल सेक्रेटरी आंतोनियो गुतेरेस ताणें एक ताका एवॉर्ड दिल्लो आय थिंक सो अर्थ मॅन असो कितें म्हण टू प्रधानमंत्री मोदी फॉर ट्रायंग टू सेव एनवायरमेंट आनी कितें पण ताच्या अंडरूच एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जाता एंड दॅट वॉज फॉर ऑल्टरनेट एनर्जी यू वॉज सपोज टू प्रोड्यूस ऑल्टरनेट एनर्जी इन्क्लुडींग सोलर एनर्जी ते खंय पावलां आमच्या गोंयांत कितले जालां ते खेडे खेडे गांव आसा तांकां दिया फोकट इलेक्ट्रिसिटी दिया विथ सोलर द एक्सेस कॅन बी रुटेड थ्रू द ग्रीड अशें खुबशे आसा I would love to work with the state government. फक्त विरोध करपाक म्हण आमी ना वी वील वर्क सेव द एनवायरमेंट सेव द स्टेट फक्त क्रोनी कॅपिटलिस्टांचे गुलाम जायनाका आमचे कडेन आसा लोक खूब शिकुल्ले लोक आसा इवन इन PWD इलेक्ट्रिसिटी एवरीवेअर एड्युकेटेड ऑफिसर्स आर देर डोंट फोर्स देम टू फॉलो योर लायन दॅट इज अ करप्ट लायन गोंयच्या बऱ्या डेव्हलपमेंटाक लागून कर सो आमी ताका एश्युरन्स दिला आमी आसतले तुका कितें मदत जाय टू इम्प्रूव आनी आमकां जी मदत जाय लोकांच्या खातीर तुमी आमकां मदत Watch on Herald TV.